Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous avez une question, n'hésitez pas de la poser au niveau des commentaires. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir la comparaison du régime alimentaire herbivore et carnivore. Introduction. La vache se nourrit de l'herbe. On dit qu'elle a un régime alimentaire herbivore, appelé aussi phytophage. Le chat se nourrit de la viande. On dit qu'il a un régime alimentaire carnivore, appelé aussi zoophage. تتغذى البقرة على العشب. نقول أن لها نظاما غذائيا عاشبا. يتغذى القط على اللحم. نقول أن له نظاما غذائيا لاحما. 1. Comparaison du condyle d'articulation chez la vache et le chat. Le condyle d'articulation de la vache a une forme plate et courbée. La mâchoire inférieure réalise des mouvements horizontaux ou latéraux. تتميز لقمة المفصل عند البقرة بشكل مسطح ومقوس. يقوم الفك السفلي بحركات أفقية جانبية. Le condyle d'articulation du chat a une forme étendue transversalement. La mâchoire inférieure réalise des mouvements verticaux. لقمة المفصل عند القط ممددة بشكل مستعرض. يقوم الفك السفلي بحركات عمودية. Pour la vache, les mouvements de la mâchoire inférieure sont horizontaux. Pour le chat, les mouvements de la mâchoire inférieure sont verticaux. Donc, la forme du condyle d'articulation contrôle les mouvements de la mâchoire inférieure. يقوم الفك السفلي للبقرة بحركات أفقية، بينما يقوم الفك السفلي للقط بحركات عمودية. نستطيع أن نقول أن شكل لقمة المفصل يتحكم في حركات الفك السفلي. 2. Comparaison de la denture de la vache et du chat. En ce qui concerne la vache, au niveau de la mâchoire inférieure, on trouve des incisives et des molaires. Au niveau de la mâchoire supérieure, on trouve seulement des molaires, avec la présence d'une barre osseuse dépourvue de dents. Les incisives sont grandes et tranchantes. Leur rôle est de couper l'herbe. La vache ne possède pas de canines. Pour les molaires, elles sont très grandes et larges. Leur rôle est de broyer l'herbe. On peut alors déterminer la formule dentaire de la vache. La formule dentaire s'écrit sous forme de fraction. Au niveau de la demi-mâchoire supérieure, nous avons 0 incisive, plus 0 canine, plus 3 prémolaires, plus 3 molaires. Au niveau de la demi-mâchoire inférieure, on trouve 4 incisives, 0 canine, 3 prémolaires, plus 3 molaires. Nous avons 6 dents au niveau de la demi-mâchoire supérieure et 10 dents au niveau de la demi-mâchoire inférieure. On va multiplier par 2. Nous avons 12 dents au niveau de la mâchoire supérieure et 20 dents au niveau de la mâchoire inférieure. Au total, la vache possède 32 dents. ثانياً، مقارنة نظام الأسنان عند البقرة والقط. يتميز الفك السفلي للبقرة بوجود قواطع وأضراس، بينما على مستوى الفك العلوي نجد فقط الأضراس، إضافة إلى وجود قضيب عظمي خال من الأسنان. تتميز قواطع البقرة بكونها كبيرة الحجم وحادة. دورها قطع العشب. لا تتوفر البقرة على أنياب. بالنسبة للأضراس فهي كبيرة وعريضة. دورها طحن العشب. نستطيع أن نحدد الصيغة السنية للبقرة. على مستوى نصف الفك العلوي لدينا 0 قاطعة، 0 ناب، 3 أضراس أمامية و3 أضراس خلفية. على مستوى نصف الفك السفلي لدينا 4 قواطع، 0 ناب، 3 أضراس أمامية و3 أضراس خلفية. إذن على مستوى نصف الفك العلوي لدينا 6 أسنان، وعلى مستوى نصف الفك السفلي لدينا 10 أسنان. سوف نقوم بضرب عدد الأسنان في 2. إذن على مستوى الفك العلوي لدينا 12 سناً، وعلى مستوى الفك السفلي لدينا 20 سناً. في المجموع البقرة لديها 32 سناً. En ce qui concerne le chat, les incisives sont très petites. Le rôle est de racler la viande attachée aux os. Les canines sont longues et pointues. Le rôle est de tuer et déchirer la viande. Pour les molaires, elles sont pointues. Leur rôle est couper la viande en petits morceaux.
On peut alors déterminer la formule dentaire du chat. Au niveau de la demi-mâchoire supérieure, nous avons 3 incisives, une canine, 3 prémolaires et une molaire. Au niveau de la demi-mâchoire inférieure, nous avons 3 incisives, une canine, 2 prémolaires et une molaire. Au total, nous avons 8 dents au niveau de la demi-mâchoire supérieure et 7 dents au niveau de la demi-mâchoire inférieure. On va multiplier par 2, nous avons 16 dents et 14 dents. Au total, le chat possède 30 dents. بالنسبة للقط، قواطع القط جد صغيرة، دورها إزالة اللحم عن العظم. الأنياب طويلة ومستدقة الرأس، دورها القتل، بالطبع قتل الفرائس وتمزيق اللحم. الأضراس مستدقة الرأس، دورها قطع اللحم إلى قطع صغيرة. بالنسبة للصيغة السنية للقط، على مستوى نصف الفك العلوي لدينا 3 قواطع، ناب واحد، 3 أضراس أمامية وضرس خلفي. على مستوى نصف الفك السفلي لدينا 3 قواطع، ناب واحد، ضرسان أماميان وضرس خلفي. إذن في نصف الفك العلوي لدينا 8 أسنان، وفي نصف الفك السفلي لدينا 7 أسنان. سوف نقوم بضرب العدد المحصل عليه في 2. إذن 16 سنا في الفك العلوي و14 سنا في الفك السفلي. في المجموع القط لديه 30 سنا. La vache se caractérise par la présence d'une barre osseuse dépourvue de dents qui sépare les incisives des molaires. La présence des molaires qui sont fortes à croissance continue malgré l'usure et pas de canine. On dit que la vache a une denture incomplète. تتميز البقرة بوجود قضيب عظمي خالي من الأسنان يفصل بين القواطع والأضراس. أضراس قوية تتميز بنمو متواصل رغم تآكلها وعدم وجود الأنياب. نستطيع أن نقول أن البقرة لها نظام سني غير كامل. Pour le chat, il y a présence de 3 types de dents, incisives, canines et molaires. Des canines très développées et des molaires tranchantes. On peut dire que le chat a une denture complète. يتميز القط بوجود 3 أنواع من الأسنان: القواطع، الأنياب والأضراس. أنيابه جد متطورة وأضراسه حادة. نقول إذن أن القط له نظام سني كامل. 3. Comparaison du tube digestif de la vache et du chat. La vache possède un estomac volumineux qui comporte 4 poches: la panse, le bonnet, le feuillet et la caillette. Des intestins très longs, 25 fois la longueur du corps, à peu près 50 mètres. مقارنة الأنبوب الهضمي للبقرة والقط. تتميز البقرة بمعدة كبيرة تتكون من 4 جيوب: الكرش، القلنسوة، التلافيف والمنفحة، وأيضا بأمعاء جد طويلة يقدر طولها بتقريبا 50 مترا. Donc la vache avale l'herbe sans le mastiquer. Au repos, l'herbe est renvoyée dans la bouche. L'herbe est mastiquée longuement, c'est la rumination. À nouveau avalée, l'herbe gagne le feuillet. La digestion se poursuit dans la caillette puis dans l'intestin très long. تقوم البقرة بابتلاع العشب دون مضغه. في وقت الراحة تقوم البقرة بإرجاع العشب إلى فمها. يتم بالتالي مضغ العشب بشكل بطيء جدا. إنها عملية الاشترار. تبتلع البقرة العشب مرة أخرى فيذهب نحو أم التلافيف. تستمر عملية الهضم على مستوى المنفحة وأيضا على مستوى الأمعاء الطويلة. En ce qui concerne le chat, il possède un petit estomac, une seule poche, et des intestins courts à peu près 1,5 mètre. يتميز القط بمعدة صغيرة على شكل جيب واحد وأمعاء قصيرة تقريبا 1,5 متر. Les caractéristiques du tube digestif de la vache et du chat sont résumées au niveau du tableau suivant. L'œsophage de la vache est lent, celui du chat est court. L'estomac de la vache est grand, composé de 4 poches. L'estomac du chat est très petit, une seule poche.
Les intestins grêles de la vache sont lents. Les intestins grêles du chat sont courts. Les gros intestins de la vache sont longs. Les gros intestins du chat sont courts. Le cæcum de la vache est lent, celui du chat est très court. On peut dire que la digestion de la vache est très lente. Par contre, la digestion du chat est rapide. مميزات الأنبوب الهضمي عند البقرة والقط. مرئ البقرة طويل بينما مرئ القط قصير. معدة البقرة كبيرة تتكون من 4 جيوب. معدة القط صغيرة تتكون من جيب واحد. المعي الدقيق عند البقرة طويل وعند القط قصير. المعي الغليظ عند البقرة طويل وعند القط قصير. الأعور عند البقرة طويل وعند القط جد قصير. نستطيع أن نقول أن عملية الهضم عند البقرة بطيئة بينما عملية الهضم عند القط سريعة. Conclusion. La denture et l'organisation du tube digestif sont adaptés au régime alimentaire. نستنتج إذن أن نظام الأسنان وبنية الأنبوب الهضمي مكيفة مع النظام الغذائي. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.